प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोजेक्ट नि बिसिंगते कायसा नक मानखा तेलेमुरा थानाबाय खबजाक मेहेर छरा राधा चरण तिला आमसाया तंगनाय हेमंत दास अनक नतुये साल कलकमा रमुई bwta सुशांत दास बाय कक बांलाख्या हेमंत दास bwta सुशांत दास सानका नक manmano bono khaksa bwkhak dinani abono tino sangrong salo khorokni bwta buphayungni bisingo kok banglaimung nukjakha a jorabo bwta susanto das da bai khlaiye hemanto das no joproka hni kok siljaka jiri khokmani khorang khnawi hemanto das ni nogo phaika amsani lukurok thui chasaruru nugui telemura bakaste sakam nogo tlangkha bela sak barimani bagai hemanto das no jibi sakam nogo refer khlaijaka asalo hemanto das ni buma saka ar nokno tuyei khorokni bwta buphayungni bisingo kok banglaimani jagulono abohai wngkha hनै কালকে কি হয়েছে ঘটনা কইতেছে গোটা ওর একটা বেরোল একটা আমার আমলে বাঙ্গালা ওইটা লাইয়া নিয়ে যাচ্ছে হয়ে গিয়ে কারে কইছে মুদিম বাইরে কি নাম শান্ত দাস তারপরে ওইটা রোজ রাখতে একো সারা নাকবো আর একো সারতাম না এই তো মানে ঘর লইয়া কোন জায়গাটা মশলা এক্ষুনি কই আছে যারে মারছে জিবি কিতে দেম আছে আমি তো কইরেছি দেখছি না কতগুলো যাবে বলে রাখছে আপনার কি হয় আমার ছেলে দুজনেই আপনার ছেলে কয় ছেলে আপনার চিনতে এটা কি ছোট ছেলে আর বড় ছেলে কই ওই তো নিচে বাইলা पातिमुनि कक्तुमा माने आरो थांगै सगैया तेलेमुरा थानानि पुलिस पाटमुंनो तयै नाचिरि दंगो पुलिस फासला bwta सुशांत दासनो रमखा पुलिस अ पातिमुनि यागुलो मेहेर छरा आमसाइ रगै बेलाखेना वानालाइजाक आमसानि लुकुरक बियो रिपोर्ट कक खरां।